An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ala k'an dusu suma. An fɛ ko bɛɛ lajɛlen na. Bɛnkɔkaw sa kosɛbɛ. Ni dusu sumana ka ban. Bɛnkɛ ko tɔw o kɔni b'a jira k'a fɔ ko o kɔni ɲana. Siga t'a la. Bisimila. Bɛnkɛ. An t'an bolo kari ka don palan kɔnɔ. O kaɲi. Ɲininkali filɛ nin ye. Ayiwa. I labɛnna. Kosɛbɛ kɛ. Ayiwa baasi tɛ. Bɛnkɛ ne ko Rusiw ka ministre ye mun de fɔ? Et comme coopération militaire, deux points. Sergei Lavrov confirme l'arrivée de Wagner au Mali. Ben ni nazara kay man me afo bamananga nga fam ko rishu ga ministre min ci sirle do rishi jamana ni jamana wara sira ta Mali la o de te Sergei Lavrov yewa ko aya dangana ma ya ka cietigi ya de ki ka do shiblanga la ma jeguli no e Wagner yi ku bena Mali la furashita la i ka bagu ye mercenaire yewa ay benen toy le nouveau réveil de afo wala ko rishu ga ministre ko min ya fi ci ko Sergei Lavrov ay ni kuma in cietigi ya yoro jume jena mini tomba ka tosigi pili mingera sibiri jan temene kalo ni kile muga ani duru ko Wagner bena Mali la okay Dagani dana antnan to fama wala nga famu aywa Sergei Lavrov ako furata la ni société mena goyi ko bena lakana de sabati ko waniye nunu nali Mali kele ka Wagner wele ku kana lakana sabati ka jadi maw kele an fe Mali la ya ka akunte doore de ko France di mi joyi joro la ko France di salaya France na jenyo Americain wi laydu min ta jadi ma no keleli la ku te ku jowo joro aywa atonya fo ko oldu nawo ni benga nana soro Mali nyemaw ani ni shiblangala ma toy cheiri shu ko rishi jamana ka foite ola eske olu ka foite ola abe Mali ni jekulu inde che hal ni rishu du olu ka jamana dato kuma la aywa ko wa a shiblangala ma toy ku bu ka baraka sharia de kono de inu be benga de ka sharia be sigi aw fulani nyan chei Allah aw de be ala ye yaw ka koyi rishi jamana date ola eske ko sabu Mali ye jamana ye min ta ya yere o kuma na ye min kanu a yere ye akalla kana na ko ye Mali ka kodi wa fanga min ya keni manunu ye fene do ye fanga farace fanga ye ko sharia fanga do munun be ka foko nunu nga nali dona ta borata ko lu rishu dato la ministre ma daw ma koy aktarami agonte meto memmi fene fo yo tuni o te an bali ka nga deme na se Mali ma sabu teriya be rishi jamana ni Mali che o te bikuyi ko me o tina ke nunga sira fe de nga Mali mogo mana jo rishi la teriya konona na fen o fen na lakana na walasa ni ma datame wale kelaw ni jadi ma num be se ka daga bo Mali dala ni irishu be se ka deme cogo u bo ke ko ye irishu ni Mali che a wala le o kera sorasi minan ko sa o kera demenye keleke cogo la sa olu ni Mali che ko bashi to la aywa ko ali conseil de sécurité o bo kalama o ko ti dugulu la ko lu yere be ka olu be ka barado buluda o be se ka Mali deme cogo mi wala sa lafiya be se ka na jamana ina cogo bada ko me ni Wagner te kile ko ale be nogo bola ako ale yɛrɛ jigi tigɛra waati min Rusiw ka ministre de côté ne ale jigi tigɛra waati min nazara tɔnba ye n'o ye Union européenne ye olu ka ministre min bɛ ale yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ɲɔgɔn na n'o ye le ministre des affaires étrangères de l'Union européenne i b'o tɔgɔ dɔn Joseph Borrell k'ale jigi tigɛra o ka kuma fɔlen dɔ la o dun y'a kuma jumɛn o bɔra ka min fɔ ko ni Mali y'i bolonɔ bila sɛbɛnna ni siblangalamantɔ in ye Wagner k'a bi fiɲɛ ba don Mali ni Union européenne cɛ la ko y'o min fɔ ko y'ale jigi tigɛ dɛ cogo di ko ale bolo ko u tun kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ olu yɛrɛ européens dɛ n'olu Rusiw ka ɲɔgɔn faamu bɛnkan na u bɛɛ bɛ se ka jɛ ka danbe walekɛla ninnu kɛlɛ cogo min fo Sahel duguduguw la ko mɛ k'a fɔ ne de fɔlɔ nana Mali la o tuma la ne tɛ bɔ ye k'o t'olu Rusiw ka yeta ye k'a tɛ kɛ ten k'u man ka kuma o cogoya la Sergei Lavrov ko ten sɛbɛn fasiriba de ko sa ko nin ko lajɛyali min kɛlen filɛ nin ye Rusiw fɛ cibilangalamatɔ in ka ko la ko i k'a dɔn a mɛnna France n'a jɛɲɔgɔnw u tun b'a fɛ ka nin ko in lagosi
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union européenne ani américain ani CEDEAO jamana dɔ an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ o bonda dɔ fɛ o ko in na min b'a yira k'a fɔ ko ja kunnafoni cariso dɔ n'o de bɛ wele agence Reuters o de fɔlɔla k'a fɔ ko an y'a mɛn dɛ ko Mali ni Wagner bɛna bɛnkan signé walasa ka Mali lakana ni ka Mali jamana ɲɛmaaw lakana ka juguw kɛlɛ ni an ka sɔrɔdasiw ka dɛmɛ ye. N'o kuma nana da kɛnɛ kan k'o kɛ tiɲɛ ye o tuma la Rusiw ka ministre Sergei Lavrov ka bɔ ka nin fɔ nin cogoya la diɲɛ bɛɛ ɲɛna ONU na Babada ko fura bɔ woro ɲɛma sa ko fura bɔra woro ɲɛma a tɛ dogo tugun ko b'a yira k'a fɔ kɔni ayi kana sigi a la fiyewu Mali ni Wagner nin bɛ ko dɔ kɛ ɲɔgɔn bolo o dun y'a sɔrɔ Faransi ministre min cɛsirilen don Faransi jamana ni jamana wɛrɛ cɛsira taama la Jean-Yves Le Drian yɔrɔ an da ma fama a kuma ma o kun ye tagama bolo caman kɛ ka taa Moscou walasa k'a fɔ Rusiw ye a y'a ko bɛɛ kɛ Mali ni ninnu kana bolonɔ bila sɛbɛn na dɛ o Jean-Yves Le Drian nin ale de bɔra fɛnɛ ka kangari da a tɔɲɔgɔn ye n'o ye Rusiw ta ye ko bɛnkan kana signé ninnu ni Mali jamana cɛ ale y'o mise en garde kɛ sɛbɛn fasiriba ko n'an tor'o sigi la sa Ala ma kɔnɔ sigi ko Mali kɔni kɛn bɛ i k'a dɔn sinaya kɛlɛ kɛnɛ baden jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu bɛ n'a ɲɛ f'i ye Rusiw ni Chinois ni Iraniens olu bɛ côté kelen fɛ Européens Américains Faransi olu bɛ côté kelen fɛ ko surtout Faransi ko ale ka jamana maralen kɔrɔ de ye Mali ale t'a fɛ u ka yuru ka terrain tɛ kɛlɛku ni ka taa bin Rusiw ka bolo kan i n'a fɔ Centrafrique ta kɛra ko sinaya kɛlɛ juguba de wulilen don a bɛ don min na bisimila aya bɛnkɛ ko kɔni filɛ ayiwa fantan da ka dɔgɔ jɔn ye fantan ye sɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛ la jɔn ye sɛ ayi ne ye ya bɛnkɛ min ye sɛ fɔ non y a pas de problème b'a ne ɲininka dɔrɔn de jɔn ye sɛ ye bɛnkɛ fantan da ka dɔgɔ ye sɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛ n ko jɔn ye sɛ ye e ni ne cɛ jɔn ye sɛ ye ayi bɛnkɛ mais mɔgɔ bɛ se ɲininkali kɛ ka ɲininkali jaabi cogo di e ye ɲininka ko jɔn ye sɛ ye ne t'o dɔn ne fana bɛ ɲininka e ni ne cɛ jɔn ye sɛ ye bɛnkɛ ne kɔni de ye sɛ ye sa n'an tilala bɛ jigin sugu la muruko la kamukɛ k'i kɛ naji ye to la kɛ k'i kɛ to ɲagɛrɛba ayi hali ni ma ɲa bɛnkɛ sɛ tɛ k'ale la dɛ tɛ k'ale la dɛ aliharaba cɛ o ye jigitigɛ ni ko laban ye dɛ bisimila bɛnkɛ ne Faransi dun ye mun fɔ o la nin ko in na wa Paris appelle la junte malienne à clarifier ses engagements politiques et antiterroristes. O ye nanzarakan ye k'a sɔrɔ n'i y'a yɛlɛma bamanankan na bɛɛ b'a faamu. Bamana Faransi jamana ɲɛmaaw ko k'u b'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ k'u ka kuntilennaw lajɛya politique sira kan ani dantɛmɛwalekɛlaw kɛlɛli sira ko Mali ka jɔsen lajɛya. O tuma a ɲɛ birisalen don wa? Olu bolo. A k'a walawala. A ye fɛn de y'a fɔ. A walawala. Ko Faransi bɛ min ɲini an ka sɔrɔdasiw fɛ k'u jɔsen lajɛya u k'a lajɛya dɛ. Ayiwa. U k'u ka layiduw bonya dɛ fanga furancɛ fanga layidu minnu tara kɔnɔ u k'a bɛɛ bonya jugu ninnu kɛlɛli u ka u yɛrɛ lajiya u bi bolo min kan u k'a fɔ jɔn ye nin fɔ Emmanuel Macron ka ladili b'a kɛrɛnkɛrɛnnen don conseil spécial du président Macron wala ayiwa Babada yɔrɔ i b'a dɔn Faransi tun ye kuma lagosi ɲangili kuma minnu n'o taara k'u sɛgɛrɛ k'a fɔ ko olu ko k'u bɛna Mali bila k'olu bɛna taa ka Mali bila k'olu ye Mali to avion kɔnɔ k'u cun k'o kumaw tɛ tiɲɛ ayiwa kumaw tɛ tiɲɛ dɛ ayiwa k'an ka premier ministre o min fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ONU na o don k'o tɛ tiɲɛ est-ce que cogo di président ka kuma lasela in a ma dan yen dɛ a kutara min a kumana ko hali n'a sɔrɔ Choguel seginnen ka na Bamakɔ tarata don o tun tɛ kunu ye wa k'a ma sɔn ka segin kuma ninnu kan a ɲɛ kan ko mais a kɔni ye waleɲuman dɔnya fɔ ka ɲɛsin diɲɛlamini tɔnba bɛɛ ma fɛn fɛn ye Mali dɛmɛ a ye bonya kumaw ta ka ɲɛsin u ma fɛn fɛn bɛ k'an dɛmɛ jadima ninnu kɛlɛli la mais a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ dɛ ko Malidenw an ni bɛ min kan bi o de ye an ka lafiya ye ani an ka se ka décision ta an yɛrɛ sabu an ye jamana ye min ta y'a yɛrɛ ayiwa nka Faransi kuma lasela in ko hali bi dɛ ko hali bi ko kɛnɛ labilalen don Mali u k'u jɔsen lajɛya dɛ k'u ka tiɲɛ fɔ dɛ hali bi wa
k'olu mago bɛ mun na faransigaw o ye jumɛn ye o de ye surasiw k'u ka layidu labato fanga farancɛ fanga in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka basigi k'olu mago b'o de la Mali ka jɔsen lajɛya a ka a lajɛya olu ye cogo ninnu kɛlɛcogo fɛɛrɛ min b'u kɔnɔ a la u k'a lajɛya ko mais olu tɛ min fɛ ko Mali kana sɔn dɛ an ka ɲɛmaaw kana sɔn dɛ k'a fɔ k'u bɛ taa sibilangalamaw wele ko kana dɛ ko ka d'a kan olu taara Centrafrique u taara Libi u ye i ka dɔn ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga minnu wuli ko Faransi b'o kalama ayiwa n'o dun kɛra sɛbɛn fasiriba ko n'i ye Makɔrɔnka conseiller nin ye ka nin kuma fɔ tan ko a tulo de donn'a la k'a fɔ ko kumakan ni layidu ta ni bolonɔbila sɛbɛn ko bɛ Mali ɲɛmaaw ani sibilangalama groupe dɔ cɛ Wagner o Wagner nin dun k'u ni Irisiw ka fanga ka surun kojugu ayiwa ko Faransi kumalasela a ma dan ye a ko olu y'a mɛn kunnafoni dir'u ma ko ɲɔgɔn ye tɛmɛna Mali ni sibilangalamaw ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko bon olu bolo ko hali bi an ma se yɔrɔ jan fɔlɔ dɛ ko Mali k'a ka sugandili kɛ Mali k'a ka sugandili kɛ dɛ u kana siɲɛ walima u ka siɲɛ u k'o lajɛya olu ye ayiwa ko sabu n'i ye nin ko in nalen danaya de b'a fɛ ka tiɲɛ yɔrɔ dɔ la u y'a yira k'a fɔ ko Mali min ni da k'a fɔ mercenaires ninnu ka na an fɛ yan ko n'olu ka sɔrɔsiw ka baara kɛcogo tɛ bɛn dɛ yɔrɔ an da ma faamu o kuma ko wa n'a n'olu ta ma bɛn jamana dunan fɛn fɛn ka sɔrɔsiw b'an fɛ yan k'a n'olu si ka baarabolo tɛ bɛn jahadimaw kɛlɛcogo la dɛ i n'a fɔ u ka sɔrɔsiw ka minisiri tun delila k'a fɔ an da ma faamu nin fɛnɛ ma yan yɔrɔ ale y'a ta fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen k'a ti bɛn a ti bɛn dɛ ko wa Sogɛli ye kuma minnu fɔ sibiridon tɛmɛnen ale y'a kuma lase Macron ma ko k'a fɔ ko Faransi b'a fɛ juin kalo nata ka u ka baara kɛcogow yɛlɛma ka dɔ bɔ sɔrɔsiw kundama la an fɛ yan ko ni Mali ma kuma o la ko Mali olu b'a fɛ ka ko Faransi b'a fɛ ka Mali to pankolon kɔnɔ k'i cun o ma Mali ka taa ko Sogɛli y'o min fɔ k'a ma bɛn ayiwa Sogɛli dun y'a fɔ dɛ a ko n'a kɛra o cogo de la o bɛna Mali bila mun na Mali bɛna siraw de lajɛ sa sira bɛɛ dɛ min bɛ se k'an ka lakana sabati ka baara kɛ ni teriw ye minnu ye an ja Sogɛli nalen tarata a bɔra aéroport la dɔrɔn a y'i tilenni Asimu fɛ ka taa compte-rendu kɛ bon o dun y'a sɔrɔ Nations Unies na Mamadu a ka kuma ninnu kɔnɔna la a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya ko Sogɛli yɛrɛ ye kuma min fɔ a kɛra komi ka tasuma fɛ ka ji k'a kan a ka goni tuma min i t'a dɔn a ka kalan tuma min i t'a dɔn ko n'i ye Sogɛli k'a fɔ ko Mali gouvernement ka waleɲuman dɔn bɛ a dɛmɛbaa bɛɛ ye a teri bɛɛ ye sira fila fɛ sira caman fɛ maa o maa ka dɛmɛ fitinin sera Mali ma jugu ninnu kɛlɛli la a ka waleɲuman dɔn bɛ u bɛɛ ye ko sabu Mali tɛ fisiri wale jamana ye n'i y'a kɛ Mali an b'a dɔn i ye k'o de y'a to Sogɛli ko olu dɛmɛbaa kɔrɔ fɛn fɛn bɛ u ka bonya b'u bɛɛ kan layidu b'a ni fɛn fɛn cɛ an b'a bɛɛ bɔ a sira fɛ dantɛmɛ walekɛla ninnu kɛlɛli la ko mais an b'a yira fɛnɛ diɲɛ na min tɔn b'aw la dɛ k'a fɔ Mali fisiri wale dugu tɛ koyi maa o maa y'an dɛmɛ an ka foli bi an ka waleɲuman dɔn bi ye dɛ ko mais an fɛnɛ b'an ka liberté de kɛ an sago la an ye jamana ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo surtout lakana ta fan fɛ an bɛ se ka lakana cogo cogo an lafiyalen b'o décision ta ayiwa mais fɛn min ye Faransi minisiri ye dɔgɔyama kuma dɔw ta kun'an da sera a kuma ma f'an ko beaucoup d'indécence indécence ye dɔgɔyama de ye tubabukan na komi e ka wala ma jɛ mais Sogɛli ma sɔn k'o jaabi Faransi minisiri ka o kuma a ko olu ka baara ka ca o kuma sugu ninnu jaabili ma ko n'o tɛ musonin y'a fɔ ko dɔgɔyamaw yera ale ka kuma kɔnɔ ko k'a sɔrɔ o don kelen yɛrɛ bɛɛ n'o ye juma ye Sogɛli ye kuma in fɔ sibiri ko juma sɔrɔsi 52 de sara Faransi tɔgɔ la an ka kɔrɔ fɛ Sogɛli ko k'ale tɛ commentaire kɛ o déclaration ninnu kan nin yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Mali teri o teri n'i nana n'o kuma sugu ye o jaabi t'olu bolo ko n'o tɛ Mali jɔlen don min kan k'a kɛ k'olu y'a f'u ye ɲɛ ŋɔɲɛ an y'a f'u ye
o décision fene k'olu bɛ continuer dɛ kumaɲɔgɔnya ninnu bɛ continuer ko mais Faransi ye layidu min Faransi gundola décision min ta sa k'u n'u ka sɔrɔsiw baara cogo yɛlɛma Sahel kɔnɔ juin kalo nata k'u bɛ sigida dɔw bila i n'a fɔ Kidal Tumbuktu Tessalit u dun ma sara Mali la an ma sigi k'a kuma kɛ k'u bɛna dɔ b'u ka sɔrɔsiw la yanni san 2023 cɛ k'a bɔ 5,000 la ka na 2,500 walima 3,000 la Bamada k'u ni Mali ma jɛ ka bɛn o kan Faransi dun y'a fɔ fɛnɛ dɛ o ni kelen na ye Nations Unies tɔnsigiyɔrɔ in na ye ko a wajibiyalen don Mali kan Mali k'a ka kalafiliw kɛ k'a bɛɛ kuncɛ ka bɛn février nata i n'a fɔ u y'a layidu ta cogo min diɲɛlamini tɔnba ye sɔrɔsiw minnu ye fanga ta jamana in kɔnɔ Faransi y'o fɔ o ni na ye ko diɲɛlamini tɔn bɛɛ ka Mali kurun a ka kɛ ka bɛn a ma donc Faransi ye min fɔ nin ko la o de ye nin ye k'a lase lamɛnbaaw ma laadiriya la. Mbɛnkɛ kojugu dan tɛ dugutigi sali ayi kojugu yɛrɛ b'o kɔ o ye dugutigi ka kɔɲɔmuso bɔsilen ka taa n'a ye jamana in kɔnɔ o bi k'a ɲɛ ɲɛna jamana in kɔnɔ dugu cira ka dugu bɛɛ ci ka dugu bɛɛ wuli kojugu yɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan ayi ala k'a kisi o ɲɔgɔnna yɛrɛ ma Mbɛnkɛ ne an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa bisimila Mbɛnkɛ ne ko mun kuma bɛ Tabo kan dɛ maître Tabo wa awɔ dans le dossier avion présidentiel et équipement militaire, deux points. Maître Tapo n'est plus avocat de Soumaïla Boué Maïga. Mais ne y'a nanzara kana mai e ka wala bamananga nanga fa. Les pays de Afrique. Ayiwa. Kanga avocat belebele Maître Tapo ka ko kale te Soumaïla Boué ka journal Domba ye tuguni sa de. Mun nana no ye. Wana ni kuna foni de chuna bi ha. Journal fait mi me wele les pays olu de bɔra nin ko in kalama maître Kasimu Tapo ko kuma ko an ka premier ministre kɔrɔ Soumaïla Boué Maïga ko kɔkɔrɔma don u ka journal donni na k'a y'i da bɔ a la dɛ ayiwa ka da mun kan kirila kiri min ni Soumaïla Boué nɔbɔlen don o la avion président sanni ani sɔrɔsi minan sanni ko la ayiwa nin tɔ fɛsɛfɛsɛ an ye Bɛnkɛ i b'a dɔn nin ko in daminɛ waati min na wele sɛbɛn dira Boué ma k'a ka taa ko magistrat mago b'a la ayiwa ka d'a kan nin ko ninnu bɛ wuli tuma min a y'a sɔrɔ Boué de tun y'an ka sɔrɔsiw ka ministre Boué welelen a wele k'a lamɛn dɔrɔn direct dogodogoni maître Tapo ale de nana kɛ Boué ka avocat ayiwa o misali dɔ ye jumɛn n ko dalilu d'i ma wa Boué bɛ taa cour suprême na don min jɔnni tun b'a fɔ avocat la Maître Tapo. Maître Tapo. Kuma ɲɔgɔn fɛ cour suprême na ye. Waati min na i k'a dɔn Boué welela. A don yɛrɛ Tapo ko Boué wele cogo n'a minɛ cogo a n'a dagara yɔrɔ min na k'a bi sariya sɔsɔ kosɛbɛ. Nka an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ ye golomagolomani ye dɛ ko Maître Tapo in k'o kuma Boué ka avocat tɛ tuguni dɛ. Nka e k'an ka ne ɲininka o munna a bɔra Boué ka munna dɛ o tɛ ka ɲininkali ye caman de fɛnɛ b'a fɛ k'o dɔn kosɛbɛ kɛ Bamada an t'o kun dɔn fɔlɔ dɛ nka Laurent tɛ yan n b'a sɛgɛsɛgɛ ni n y'a kun dɔn n b'a fili fiɲɛ fɛ inchallah Bɛnkɛ ne sɛgɛsɛgɛli o tɛ baasi ye ayiwa bawo n'a ye jaabi min di a bɛ sɔn ka ŋunafani kɛ siga t'a la an ka taa ɲɛfɛ ayiwa bisimila Bɛnkɛ ne ko Denba Kulubali a taara min taara Kasobonba de visiter ka taa visiter mun na ye Demba Coulibaly en visite à la maison centrale d'arrêt de Bamako. A ye mun sɔrɔ yen ko Maître Demba Coulibaly a taara Kasobonba la ka taa filɛli kɛ yɔrɔ sibiri don kalo in tile 25 Demba Coulibaly taara filɛli kɛ i k'a dɔn Kasobonba la ye ka d'a kan an ka ministre kɔrɔ dɔ minɛna o bɛɛ o ye jɔn ye Mamadu Kamara ka taa Espagne Mamadu Kamara ayi ale ko tɛ Bamada a taara u ye ministre labɔ Kasobon kɔnɔ ka n'a lasigi barokɛ kumakɛ yɔrɔ la u kumana ministre kɔrɔ Kamara a ko ale ma foyi nɔ minɛ a yɛrɛ la nin ko in na ale ma jiginna foyi y'a yɛrɛ la wa ale hakilila tigɛlen don nin ko la ale y'a yɛrɛ bila Mali kiri ka bolo kan ale nana di walasa ni affaire ni komi a kuma cayara ka na a ko la jɛya sa ale yɛrɛ danbe min bɛ ka nɔrɔgɔ nin ko la ka na ale danbe jɛya na Maître Demba Coulibaly monsieur Demba Coulibaly ale de bɔra ka kumakan ninnu na sa ma ni ministre kɛlen ka ɲɔgɔn ye a ko k'ale taara ale ni ministre Mamadu Kamara u ye ɲɔgɔn ye Kasobonba la
u taara Mamadu Kamara la bɔ tuma min fini ɲumanw de b'a la a lafiyalen a hakili sigila a masumalen hakili latigɛlen ko ngɔmi jirana mɔden Allah faga kunfɔlɔ y'a ta ye laban y'a ta ye o ye tiɲɛ i bɛ ngɔmi ko ɲɛdɔn minɛ ɲininkali de kɛra dɔ de ye ɲininkali kɛ sa tigi ko di Mamadu Kamara ko di ministre kɔrɔ ye ko ŋunuŋunukan dɔ bɛ yen i ka minɛni ko la ko sabu i minɛni bolodara k'a sɛbɛnw bɛɛ bɔ k'a sɔrɔ i bɛ jamana kɔfɛ ko munna i nana i dun b'a dɔn n'i nana dɔrɔn direct i bɛ taa dogodogonin na ko munna i nana i dun b'a kalama kabini i bɛ Faransi ye ko n'i nana i bɛ minɛ ne ko munna i nana dɛ ɲininka dɛ Denba y'o de fɔ a ye ko dɔw y'o ɲininkali kɛ ministre yɛlɛla a yɛlɛ cogo di ministre damaw don a bɛ se ministre yɛlɛ la n tɛ ministre ye min bɛ kaso la dɛ n tɛ kaso la yɛlɛ kɛ cogo la a bɛ yɛlɛ kaso la wa hali ni yɛlɛla kaso la o ye dimi yɛlɛ de an ka taa fɛnkɛ ni ministre ya bɛnna ko n ka taa kaso la non n bɛ kɛ plantɔ ye an ka taa fɛnkɛ a ko o tigiw jaabili ka nɔgɔ ale ma ko sabu ale tɛ foyi sɔn minɛ a yɛrɛ la k'ale bɛ boli mun de la Allah k'i t'a mɛn diɲɛ dugukolo kɔnɔ ba k'ale Mamadu Kamara bolila a ka jamana kɛlɛ Kamara k'ale tɛ boli Kamara Kakɔlɔ n'a dusu bɛ ɲɔgɔn na Kakɔlɔ don wa e mun fɔra o kan tuguni ni Kamara in ye maninka de Mamadu Kamara ye maninka n b'a dɔn a ko k'u kana ɲinɛ dɛ ale ye jɔyɔrɔbaw fa a ka jamana in kɔnɔ ka baara kɛ faso ye dɛ fo sanfɛ legelegew la k'o tuma ale bɛ boli mun de la ko jamais ale tɛ boli a ko n'i y'ale seginna ka na ale nana de nin ko in ka ban ten sa kiri ka kɛ tiɲɛ ka fɔ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ɲangili min dara ale ka tiɲɛ ka bange ale ka danbe bɛ ka lagosili min kɛ ko ni Ala sɔnna ale danbe bɛ lajɛya inshallah a ma pɛrɛn ka nin fɔ a ye nin k'a ye sɛbɛn fɛ dɔrɔn k'a ye nin kuma bɛɛ fɔ a hakili sigilen kuma nɔgɔnin kɔnɔ ko donc ko n'i ye ministre ye kaso la bi Mamadu Kamara k'i b'a ye maa ba sigilen de don min kɔni sigilen don sa ka nin ko in kuncɛ cogo ma quoi Denba Kulibali fana ko a ma k'a n'i bɛ ɲɔgɔn bolo ko Ala k'i bɔ a bɔda ɲuman ni ye Kulibali fa dɔ de bɛ bɔ a kɔnɔ siga t'a la n b'a dɔn Denba Kulibali ni i kɔrɔ tɛ a na k'i dɔn a ye jɔn tun bɛ k'a ka mobili bolo o don bɛkɛ ne kɔni b'a dɔn kɔni chauffeur ɲɛnama bɛ k'a bolo min hakili sigilen don mobili bolo la chauffeur zone de tun b'a bolo chauffeur zone chauffeur kɛ ma sɔn ka don kaso bon parce que n'a tun donna a tɛ bɔ bɛnkɛ zone tɛ sɔn ka taa visite la kaso bon b'a la dɛ n ko de y'a to chauffeur kɛ tora mobili kɔnɔ da la hali Denba Kulibali y'i to kaso bon ko chauffeur ko na ni n ka cigarette ye dɛ a ko patron n'i bɔra i bɛna sɔrɔ yan ayi ko n'a diya sa ko patron ko fɛn t'a kɔnɔ yɛrɛ o chauffeur kɛ kɔni a tɔgɔ Denba Kulibali ka chauffeur a ka chauffeur kɛ min banna ka don kaso bon n'o tɛ n'a donna a bɛ to ni zo don ni zo yɛrɛ don n'u b'a kɔ a ye bɛnkɛ zo kɔni b'a dɔn ale kɔni don dɔ la kɔni dugu b'ale ɲɛ fa tɛ kisi yan ayi fa ye kɔɲɔmuso ta kɔsɛbɛ zo kɔni fa ye zo wɛrɛ kɛ ka muso kura furu zo hali ni ma tɔgɔ fɔ dɔrɔn e ka a tigilamɔgɔ portrait physique ye ko ɲɛfɔ dɔrɔn mɔgɔ surunin sen surunin don a ka y'a faamu voilà a kunkolo bɛ i b'a fɔ ko biriki bɔgɔ wa dumanfɔ y'a tana ye parce que a tɛ duman dun wa a tabatɔ ka teli a yɛrɛ ma i b'a fɔ kɛbaa kɔ a y'o ye kɛbaa zo sera ka teli a y'o ye kɛbaa kɔ bisimila bɛnkɛ jɔn ye wala sɛbɛn et à quoi me Cour suprême na 2 points. Un juge démissionne dénonçant l'ingérence de l'exécutif dans les dossiers des équipements militaires. Ben ne ya nazara ka ka wala bamananga na ngafa. Ora ko Cour suprême juge do de wala sɛmɛ ka da ka ko jamana ɲɛmaaw bɛ k'u sen don kiri ka baara la n bɛ sɔrɔsi minɛnsanko in na. Wali bɛ de ye nin fɔ. Wala wala. O bɛ b'a dɔn sɔrɔsiw ka minɛnsanko in halisa kuma ma ban dɛ. Kuma wɛrɛw de poyilen filɛ a la nin ye tuguni i k'a dɔn Cour suprême yɛrɛ kɔnɔ ye. Yɔrɔ fɔlɔ tɛmɛna o ye jumɛn ye Sheriff Kone u m'ale ka nomeli sɛbɛn u b'o kɛ bɔnfurula ko ye wa ale tun ye avocat général ye u y'o abrogé nin kiirisoba in na ye k'o kɛra ka tila k'a wuli ka bɔ a nɔ la ka maa wɛrɛ bila a nɔ la ayiwa ka d'a kan ale ko ko Bube ni ministre dɔ ye n'o ye Buhari Félix Sissogo ye k'u minɛ cogo ma kɛ sariya kɔnɔ an dun an t'o de la an nana mɛn sa ko juge Isufu Fofana ka kɔlɔkɛ ale fana Cour suprême cɛ belebeleba de ye ale fana filɛ i k'a dɔn kunu tarata i kɔrɔ dɛ Mamada ka wala sɛmɛ ko sabu ko fanga tigilamaw k'u bɛ k'u sen don kiri la
kiri jumɛn surasiw ka minɛnsanko affaire kelen babada ko juge in ka walansɛmɛ kun belebele dɔ ye jumɛn ye an ye kunnafoni sɔrɔ bonda min fɛ dɛ awɔ ko procureur général cour suprême na dɛ o de y'i ban ka dossier in di ale ma a k'a lajɛ n'o ye minɛnsanko dossier hali bi an ye kunnafoni sɔrɔ bonda min fɛ olu de bɛ k'a walawala dɛ ko procureur général ko n'i y'a ye n t'a d'i ma ko cikan de fɔra n ye ka bɔ kiriso ministre yɛrɛ yɔrɔ ministre yɔrɔ ko n kana sɛbɛn d'i ma ko o tuma fanga k'i sen don kiri kuma la o de ma bɛn juge Fofana ma ale bɛna dimi o yɔrɔ de la a bɔra procureur ka bureau kɔnɔ dɔrɔn a taara ka lettre sɛbɛn walanbila sɛbɛn a kan ka ci yɔrɔ yɔrɔ k'a ci a yɔrɔ bɛɛ la an ye kunnafoni sɔrɔ bonda min fɛ dɛ a ko juge min filɛ ka walan sɛbɛn de o bɛna a ye walan sɛbɛn dɔrɔn u sinna ka dɔ bila a nɔ la ten hali n'a sɔrɔ u m'o tigi cogoya n'a fɔ an ye a ka kalan niveau n'a kundama jɛnya ni fɛnw k'o kɔni ko un certain Dicko u y'o bila a nɔ la juge Isufu Fofana k'a fana tɛna sigi ten dɛ a fana bɛna nisɔngoya sɛbɛn de don maa juguya la maa minnu y'a ɲini k'u sen don kiri ka baara la nin dossier in o tɛ fanga ye sa Saka Jamatɛnɛ ale de y'a fasiri Mali web la siga t'a la an bɛ Seydou Jamatɛnɛ fo indépendant na an baarakɛ ɲɔgɔn don siga t'a la bisimila bɛnkɛ Mali ɲɛmaaw ka baara kɛ ni hakili ye don o don an mago bɛ lafiya de la jamana ka basigi ayiwa ɲɔgɔn sama ba bɛnkɛ an t'o ɲini koyi kosɛbɛ an kɛ bɛnkɛ ne ko mun kɛra Kayi sira la dɛ Tarabasoli i kabako e kun b'a kɛ a sira kan e ka tɛ axe Kayi Bamakɔ awɔ 2 points une attaque terroriste contre un convoi fait 5 morts et des dégâts matériels. Ni y'a nansara kan bɛn k'a fɔ bamanankan na n k'a faamu. Babada ko Bamakɔ ni Kayi sira kan i ka dɔn dantɛmɛwalekɛlaw de ye Tarabasoli kɛ mobili kuluw la maa 5 tora la wa minɛn min tiɲɛna la a ka bon hakili ma. Ok Mali web. Est-ce que a tɔ ɲɛfɔ an ye. I b'a dɔn Kayi sira Kayi Bamakɔ o de route nationale 1. Mabada kasara kɛra kan dɛ kalo in tile 28 kunungun tɛ wa i b'a dɔn k'a fɔ an ka armée ɲɛmaaw yɛrɛ ka kunnafoni di sira fɛ an'u ka bɔlɔlɔ sira fɛ u da sera a kuma ma i ka dɔn ko dantɛmɛwalekɛlaw binna sanu baarakɛla dɔw ka maaw tatɔ kan sɔrɔsiw de tun bɛ k'u dɛmɛ k'u kɔɲɔbila sirako ye n'o ye escorte ye a kɛra Sebabugu ani Kawla cɛ la o min ni Bamakɔ cɛ kilo 100 ani kilo 88 bɔɲɔngo ye babada maa 5 de tora la hali n'a sɔrɔ u ma maa ninnu tɔgɔ n'u cogoyaw fɔ maa 4 joginna i ka dɔn u ka mobili jan ninnu n'o ye u ka char ninnu ye porte char ninnu o 11 de jenina kabini ko in kɛra sa kunnafoniw commencera ka poyi fo armée yɛrɛ bɔra ka kuma ka yira k'a fɔ ko gendarmerie mobili 2 fɛnɛ k'u taara n'o ye a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ est-ce que ayiwa nka bɔlɔlɔ siraw kan sa ani ka dɔn vidéokɛla minnu tun b'a kɛnɛ kan n'olu y'a ja ta vidéo la nin kojuguba in babada n'i ye i ka dɔn porte-char camanba jeninen ye sira kɛrɛfɛ Kayi sira in n'a ye k'a ka bon hakili ma dɛ nka sɛbɛn fasiriba sa Saka Jamatɛnɛ a ko waati min na gafe in bɛ bɔ k'a da kɛnɛ kan babada k'i ka dɔn o y'a sɔrɔ sɔrɔsiw kɔni wulila k'u jɔ sa force spéciale antiterroriste ani gendarmerie olu wulila k'u kunda yɔrɔ kan u bɛ sɛgɛsɛgɛli ni gosiliw la tu kɔnɔ ka nin ko in kɛbagaw k'u nɔbɔ sɛbɛn fasiriba ko Kayi Bamakɔ sira Mamada k'a sira jɔlen don fɔlɔ dɛ k'a sira jɔlen dɛ ko camion ni bisiw kariw camanba de olu de jɔlen don bɛɛ sirannen don ka taa olu minnu bɛ sira in ka diɲɛ don o don Baraka bɛɛ jɔlen de bɛ yen tɛ ku i la n'i y'a kɔrɔbɔ a man ɲi bɛnkɛ nin kɛra kasara ye dɛ kojugu Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma an bɛ foli kɛ bɛnkɛ foli bɛ kɛ an lamɛnbaa n'an kanubaw bɛnkɛ ne bɛ foli di Serente Kɔnte ma an b'a fo ka Talibi Baraji fo bɛɛ lajɛlen fo Kadiri Jabi Angleterre ka foli di an ka groupe ladenw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Maya baro la Tunga Kibaru Jamana Kibaru Mamada ka baroda bulonda an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen b'u bɛɛ fo ka taa se i yɛrɛ ka groupe o duna i ka minnu ye dɛmɛ k'i ye kosɛbɛ an ka foli b'u ye groupe WhatsApp France b'u fo ko ne ka denmisɛnniya kɛ France de n t'a dɔn i nɛminɛ n taara n'i ye jamana caman na n ma se n'i ye France
ay nga kun kadi nga dem sana ke France di nyana ngi ko kiyaki ay no benge nga kun kadi nga dem sana ke France di au moins singu na se ka France kan fo e ba da to kan to la ya ba fo bana fe nguma ga bieci ma mentla ga nga kan ka to mo wala obi e baba ko ka to New York ka to New York Brooklyn e kumeya ne ba la mo abade bulo ya New York awo oui hakli bala cheno la fone tari no fa nga mame me bege ga pere ta tugodi ayi me ko e komi e baron tulo mandi kuma do meli la ala wasanga shibo abe simbo fo ka dan so ka ni ko amara sibi fo jigitugu simbo ani tono shila abe tono shila fo ani idenge kunate ja abe fo dama voilà te sege kunate fo la samara mawara ni ko ni sera ga ne sena samara soro go nango kunate samara mina mara ta do ni dumba uteo wede ayo e ba do alu bakar jelo ga mogo ga feti la bo da ngonye jini plaqué do ka samara ndo ya commentaire ke yo chop ko it out me hotel j'étais des hôtels zagala Allah ki no ko itu me gomina fo wada jai chega yima samara nyuma de do no te mogo ti nyeda la je pero jack tu n'étais pas à samara non mais ça vient des États-Unis là ça fait à peu près $150 là mais ngai ay min ne ma ha nene ya do ndoro nene ko tani atete bugula me bale ga yere yi wala benge fofana libi ali fere min blakana no pointer soro mandi ba fo et puis benge baro mena mufia do de ko ki pointer ni manima me soro Afghanistan golo samara la nyogome golo o ka en tofa wala ne benge be Chine dal ale fere samara chima ala e o do ya soro ya golo samara de be mulu fermeté voilà Frasa Keta ala kana nani ma ko kale bora Italie o do kale samara to kale ko do kale denge be dindu voilà ko ndi ni bena na e mulu voilà kala la nga dafa bla kana yedi kana ne mbugo tiyere la manega ado express transport la kana voilà ka bla kana wala ou bien ka bla DHL fe sigatala abe joro tarawre fo joro ne ba ka ne ba awas damba fo bla gonda le bene sama parake mina ondela ouais na ya fole da le ba fole enregistrement ke appareil ouais dictaphone ouais monturu ouais parake mina ondela ouais daba damele fo daba ouais daba ko ka bina orange mona chama ne ma wo bi ama bo akoni ko ama bo daba be to ka kuma pluriel de la o de ale ga ko do ne ngo kuma singulier la mena chilura ma mais akoni ko be min chama akwa be wakelendi ne ngo bonga ka dema wakelen bon comme il jena ko te fena na mene te sa abe Ali Badara Diallo fo almay ordinateur dima o dara Musa kulubali ka le fa Musa kulo dara isa daro silaka telephone nga fitini ni tablette ni bilibili babara andeme ba amba befu ali bi amogo be deme na table de mixage ko de ba ani ordinateur table bilibili ba tara ni nga o do che ko table de mixage ko wa bisa wani duru wa amode fa player fait akano wala fa nyana mabe akano wala fa benge 175,000 akano wala fa o fuli kile amade groupe de manima mo ko sabe wali su gona ga jama kanere kam manyo kura ita kala ko manyo kura be mbula ayi benge mbe songi brom so be yira tan ngi yiri la de ya yira na mami de lawo kurtumu kulubali Murtani we a cekan wa a jele do wa a kuma kan kadi wa no benge me yela Murtani o yi kungo ye tasura kan foye ani nyogobe sugo nyogobe no jala ame babu chine drame fo ka JM ka fo général Malamine Conti kadera joage fo Ablaye Koulibaly ouais be Koulibaly fo Koulibaly babara ka groupe WhatsApp Laurent ka bef Espagne, Italie, Tripoli, France, Amérique, amba bef groupe WhatsApp dimpe amba bef Kujala M3 DJ M3 ambu bela jele bora
an bɛɛ an dɛmɛbaa bɛɛ fo ka dugawu kɛ an dɛmɛbaaw ye yarabi ala k'u sɔn k'u sɔnbaa kɛ ala ye minnu bɛ tunga fɛ ala k'u kisi k'u tanga ala k'u sɔn min ka hami ye baaragoya ala k'a nɔgɔya min ka hami ye furugoya ala ka muso ɲuman da gɛlɛya o gɛlɛya bɛ min ka tunga fɛ nɔgɔyaba ye ala ye yarabi ala k'a nɔgɔya u taara k'an minnu to faso la yan ala ka n'an fɛnɛ dɛsɛ yan o de ala k'u sɔn u k'an sɔn ala k'an bɛɛ sɔnbaga kɛ ala ye dugawu in kɛbaga ye ne Laurent ye jɔn nɔgɔlenni babada ne ye jɔn jasilenni de ala kana dugawu ni minɛ ne kama n b'a ɲini ala fɛ a ka dugawu ni minɛ mun kama ka hinɛ tungarankew la mamada k'u sɔn k'u kisi k'u tanga ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma tani ka segin faso n'u sigiyɔrɔ cɛ k'o nɔgɔya a papiye ko a baara ko min ka hami min ala ka nin bɛɛ nɔgɔya a yɛrɛ ala tɔgɔ bɛɛ la belebele kama ale de b'o dɔn ala k'o kama dɛ bɛnkɛ dugawu banna ala i ka k'i ka kira bɛɛ la belebele kama Zamzamiyu El-Madaniyu Al-Mustafa Seydul Bashari Muhammad ya Rasulullah sallallahu alayhi mutaslim ne mamada toma ala do yi minɛ ale kama a b'a minɛ a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada hakɛtu b'o la sallallahu alayhi wa sallim taslim aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Ural FM konkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an aw bɛɛ donna nataw la radio Ural FM konkan fɛ hakɛtu b'o la sallallahu alayhi aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan